Hi guys, for today's video. Welcome back to my video channel. Dapat mag-subscribe na kayo and mag-like. Because ang Ginoo at ang suwaton. Let's go! Mao din na atong suwaton karon. Hihi. So, ako din nagisuwat pa ganina, no? Mo din akong gisuwat pa ganina katong wala pa ako nag-vlog. Kaya naka-remember magud ko mag-vlog. So, ato sa nang ibalat ang papel, guys. Ato na din na ikuang. So, tagsuwat. Ako nang ipakita ninyo. Akong basahon. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy and Immortal One, have mercy on us and on the world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Infernal One, have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of mercy, I trust you. Ano, di ba mamalikas? Ano? Ay, Ano, nga nag-at? di ko. Kuya si binuang, uy! Buba! Bye-bye, let's work part 2.